Mao ni ang Alona Grove Tourist Inn. Dagan kay sila room. Mao ni lahang old guys. Sa among kistayhan, bag-o to nila nga nahuman na building. Mao nilang kusina. Morning gawas sa Alona Grove. There. And kanang building na din ha, mao na ang Ivy Wall Resort Panglao at bangkayo na sa beach. And di kami nagstay kana na second floor sa ubos mi. Car 3K, 500 per hour ang rate. Sa mga kanang water rides, water activities. Okay. Then sa island hopping, pila yung offer. Sa island hopping guys is makalaag mo sa dolphin watching, Balikasag Island, turtle watching, snorkeling, Virgin Island for Ayan. Hello. Hello, love. Ril. Hello, palangga. Ligo na. Bohol. Among bata guys, sabi kaayo. Okay, sasayawin sila kuan bi paruji be. Paru-paruji. Sayo na dayon. Paru-paruji. Ligo na. You still have 10 minutes. Mamahaw na daw. Sayo kay giandam oy. Alas 6 giandam na. Hello! Bunyagan yun nilang buhol guys. Ligo agad sila guys. Oh. Hello guys. Oh, kumuha. Oh. Langoy na tita, langoy na. Oh. Langoy ka nga magsayaw paru-paru G. Ano ba? Nasa kilid sa bag. Katawan na. Tubig niya. Good kayong weather guys.